Namaste and a very warm welcome to second day of Beyond Borders International Festival of Classical Dance and Music 4th edition. Guest of honor for today's program is Mrs. Aarti, Senior Program Executive, Doordarshan. We now request Mrs. Aarti to kindly speak a few words about our program. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ವಿವಾಹವಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ವಿದೂಷಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಿಂಗಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೂ ಅವರ ತಾಯಿ ನೆಲದ ಬೇರುಗಳಾದಂಥ ನೃತ್ಯ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ಸರಸ್ವತಿಯ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನೇಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ನೃತ್ಯರಂಜನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸೋದು. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ಕರೋನಾ ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅವರ ನಾಟ್ಯರಂಜನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಬಿಯಾಂಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಟು ಮೆನಿ ಅದರ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ಅನೇಕ ನೃತ್ಯಪಟುಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಕಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಈ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ನನಗೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯ. ಅವರ ಕಾರ್ಯಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಲಾಭಿರುಚಿ, ನೃತ್ಯದ ಒಂದು ಅಧಿದೇವತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನರ್ತಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕೆಯ ಆ ಬಟ್ಟಲು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುವ ಭಾವಾಭಿನಯವನ್ನೇ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಇಂತಹ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ಬಿಯಾಂಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಭರತ ಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೇರುಗಳು ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆತಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವಿದೂಷಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ. Thank you, ma'am, for your wonderful speech. We now request you to kindly watch the wonderful performances by various eminent artists. Kurumjari, Namaskaram. I am Yumlembam Gopi from Manipur, presently serving as a faculty Department of Dance and Music, Manipur University. I completed my MA Dance and PhD Dance from the Manipur University. I am a great artist from the Doordarshan Kendra, New Delhi, in the field of the Manipuri classical dance, and the high artist from the All India Radio Imphal in the field of the Manipuri music, that is Sankirtana. And then my first guru are my aunts, Yumlembam Gambini Devi, Patbasri Awardee, and Yumlembam Ranjana Devi, Sanginata Academy Awardee. Further, I learned other gurus, namely P.H. Iboton Singh, former Pradhan Guru J.N. Manipur Dance Academy, and P. Dhanajit Singh, Guru J.N. Manipur Dance Academy. I would like to thank Dr. M.S. Shriyalaxmi, founder and artist director, Nitya Ranjini Center for the Dance Excellence Singapore, for giving me a wonderful opportunity for participating of this Beyond Border
International Festival of the Classical Dance and Music, 4th edition 2021. Today I will presenting two dance items, Krishna Abhisar and Krishna Nartan. These two dance items are solo form of the dance and they are used in the Manipuri classical dance Ras Leela. And these two dance is very popular and very famous of this in Manipur. And the talas used in the these two dance are Dvital, Tanjab, Meghub and Chale. Now I will presenting my dance Krishna Abhisar and Krishna Nartan.
Krishna
सुरम्यं विशालं प्रकामं सरितारहारैः ललालङ्निकामं प्रकृत्या सुरम्यं विशालं प्रकामं सरितारहारैः ललालङ्निकामं हिमाद्रि ललाटे पदे चैव सिन्धु प्रियं भारतं तत् सदा दर्शनीयं प्रकृत्या धनानां निधानं धरायां प्रधानं धनानां निधानं धरायां प्रधानम् इदं भारतं देवलोकेन तुल्यम् इदं भारतं देवलोकेन तुल्यं यशो यस्य शुभ्रं विदेशेषु गीतं यशो यस्य शुभ्रं विदेशेषु गीतं प्रियं भारतं तत् सदा पूजनीयं प्रकृत्या अनेके प्रदेशा अनेके च वेशा अनेकानि रूपाणि भाषा अनेका परं यत्र सर्वे वयं भारतीया प्रियं भारतं तत् सदा रक्षणीयं प्रकृत्या सुधीरा जना यत्र युद्धेषु वीरा शरीरार्पणेनापि रक्षन्ति देशं स्वधर्मानुरक्ता सुशीलाश्च नार्यः प्रियं भारतं तत् सदा श्लाघनीयं प्रकृत्या वयं भारतीया स्वभूमिं नमामः परं धर्ममेकं सदा मानयामः यदर्थं धनं जीवनं चार्पयामः प्रियं भारतं तत् सदा वन्दनीयं प्रियं भारतं तत् सदा वन्दनीयं प्रियं भारतं तत् सदा वन्दनीयम् Om Shri Gurubhyo Namaha. Namaste, I am Anjana Ketty, disciple of Guru Shri M.V. Narsimhachari and Srimati Vasantalakshmi Narsimhachari. It gives me immense pleasure in meeting you all at the Beyond Borders International Festival of Classical Dance and Music 2021 conducted by Natya Ranjani. First and foremost, I would like to thank Sri Lakshmi for giving me this opportunity to be a part of this festival. Today, my presentation is a humble Samarpanam to Lord Krishna. How close do we keep Krishna as a child, as a prankster, as a youngster, or as the Supreme Lord? How powerful is the verse Om Namo Narayana. In the shloka that I am going to present today, Sri Tirumangayalvar has explained what can one not gain by chanting the verse Om Namo Narayana. Good wealth, health, a good rebirth, the ability
to ground one's sorrows, to earn the compassion of the Lord, which is beyond the compassion of the mother. The power of the verse Om Namo Narayana is considered beyond chanting the entire Divya Prabandham. This is followed by Swagatam Krishna, where we welcome the Lord, singing and praising the powers of his deeds. I conclude with a few lines from Krishnashtakam, recognizing the Lord as a magical child who made way for his father Vasudeva, as a fierce Lord who destroyed Kamsa and Chanura, as a newborn who gave pleasure to Devaki, and as a beloved child of Yashoda. To this Supreme Lord we surrender ourselves. Krishnarpanam for you. குலம் தரும் செல்வம் தந்திடும் அடியார் படுதுயராயினவெல்லாம் நிரந்தரம் செய்யும் நீள் விசும்பருளும் அருளோடு பெருநிலம் அளிக்கும் பலம் தரும் மற்றும் தந்திடும் பெற்ற தாயினும் பெற்ற தாயினும் ஆயின செய்யும் நலம் தரும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டே நாராயணா 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 என்னும் நாமம் நாராயணா 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 நாராயணா. तयतरितद्धित्तां तकतरितझण्णुत्तां तकतरितधिमिता
तकतरित झन्मुता तकतरित धिन्निता तकतरित धित्ता तकतरित झन्मुता तकतरित धिन्निता तकतरित धित्ता तकतरित झन्मुता तकतरित धिन्निता तरित धनतता धनत झणुतता झणुत धिमित तकतरित धित्ता तकतरित झन्मुता तकतरित धिन्निता तरित धनतता धनत झणुतता झणुत धिमित तकतरित धित्ता तकतरित झणुता तकतरित धिमिता तरित धनतता धनत झणुतता झणुत धिमित तकतरित धित्ता तकतरित झणुता तकतरित धिमिता तरित धनतता धनत झणुतता झणुत धिमित तकतरित धित्ता तकतरित झणुता तकतरित धिमिता तरित धनतता धनत झणुतता झणुत धिमित तकतरित धित्ता तकतरित झणुता तकतरित धिमिता तरित धनतता धनत झणुतता झणुत धिमित तकतरित धित्ता तकतरित झणुता तकतरित धिमिता तरित धनतता धनत झणुतता झणुत धिमित तकतरित धित्ता तकतरित झणुता तकतरित धिमिता तकुंत तकुंतरी किट धित्तकुं धिकुंत धिकुंतरी किट तत्तकुं तकुंता तकुंतरी किट धित्तकुं धिकुंता 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 धिकुंतरी किट थयतरि थरित धनत झणुततांग थयतरि धीतरि धनत झणुत धिमिततांग थयतरि धीतरि तोंतरि थरित धनत झणुत स्वागतं कृष्ण थयतरि धीतरि तोंतरि स्वागतं कृष्ण थयतरि धीतरि तोंतरि स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना स्वागतं कृष्ण शरणागतं
कृष्ण भोगदाप्त सुलभ सुपुष्प गंध कणभ भोगदाप्त सुलभ सुपुष्प गंध कणभ भोगदाप्त सुलभ सुपुष्प गंध कणभ कस्तूरी तिलक महिभ मम कान्तनन्द गोपकन्द कस्तूरी तिलक महिभ मम कान्तनन्द गोपकन्द कस्तूरी तिलक महिभ मम कान्तनन्द गोपकन्द स्वागतम् कृष्णा शरणागतम् कृष्णा मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना स्वागतम् कृष्णा शरणागतम् कृष्णा कृष्णा मुष्टिकाशूर चाणूर मल्ल मल्ल विशारद मधुसूदना मुष्टिकाशूर चाणूर मल्ल मल्ल विशारद कुबलयापीठ मर्दन कालिंग नर्तन गोकुल रक्षण सकल सुलक्षण देवा मर्दन कालिंग नर्तन गोकुल रक्षण सकल सुलक्षण देवा शिष्ट जनपाल संकल्प कल्प कल्प शतकोटि असम पराभव शिष्ट जनपाल संकल्प कल्प कल्प शतकोटि असम पराभव वीर मुनि जन विहार मदन सुकुमार दैत्य संहार देवा वीर मुनि जन विहार मदन सुकुमार दैत्य संहार देवा मधुर मधुर रति साहस साहस व्रज युवती जनमानस पूजित मधुर मधुर रति साहस साहस व्रज युवती जनमानस पूजित सादप गरी पगरि सादप गरी पगरि सादप पगरि पगरि सरि ग पद सादप पगरि पगरि सरि ग पद पगरि पगरि सरि ग पद पगरि पगरि सरि ग पद सादप गरि पगरि दित्तगदिनदं दित्तगदिनदं तगदिनदं सादप गरि पगरि दित्तगदिनदं दित्तगदिनदं तगदिनदं तकतरि कुकुतन किट तगधि तकतरि कुकुतन किट तगधि तकतरि कुकुतन किट तक स्वागतम् कृष्णा शरणागतम् कृष्णा मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना इह स्वागतम् कृष्णा शरणागतम् कृष्णा स्वागतम् कृष्णा शरणागतम् कृष्णा स्वागतम् कृष्णा शरणागतम् कृष्णा स्वागतम्
Krishna Krishna वसुदेवसुतं देवम् वसुदेवसुतं देवम् कंस चाणूरमर्दनम् कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् कृष्णम् 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 वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जगद्गुरुं Namaskara. My name is Dr. Raksha Karthik. I'm from Bengaluru. I'm disciple of Karnataka Kala Shri Guru B. Bhanumati and Srila Chandrasekhar of Nritya Kala Mandiram, Bengaluru. I thank Dr. M.S. Sri Lakshmi for inviting me to perform at the Cross Border International Dance and Music Festival 4th edition from her dance school, Natya Ranjini. Today I'll be performing a Devaranama composed by Sri Purandaradasaru in Raga Sindhu Bhairavi set to Aditala, Venkatachala Nilayam Vaikunthapura Vasam. Purandaradasa says, Venkatachala Nilayam Vaikunthapura Vasam. O Lord Venkateshwara, you are the one who stays on top of the 7 hills. He goes on to describe the avatars of Vishnu, taking Krishna Avatara, where Krishna protects the Pandavas, the Pancha Pandavas, and destroys the Kauravas. So I will be doing an elaborate sanchari of the Kurukshetra war and the Gitopadesha and Vishwarupa Darshana of Bhagavan Shri Krishna. In the next Pallavi, Anupallavi, Purandaradasaru talks about Ahalya Shapa Vimochana, where Ahalya is given Shapa by Gautama Rishi, and after the Pada Sparsha of Sri Rama, she attains salvation. I will be presenting Venkatachala Nilayam Vaikunthapura Vasam. Thank you. ॐ नमो वेङ्कटेशाय ॐ नमो
वेङ्कटेशाय ॐ नमो वेङ्कटेशाय विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासं वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासं पङ्कजनेत्रं परमपवित्रं पङ्कजनेत्रं परमपवित्रं शङ्खचक्रधर चिन्मयरूपं शङ्खचक्रधर चिन्मयरूपं वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासं पङ्कजनेत्रं परमपवित्रं शङ्खचक्रधर चिन्मयरूपं वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासम् अम्बुजोद्भव विनूतम् अम्बुजोद्भव विनूतम् अम्बुजोद्भव विनूतम् अगणित गुणनामम् अम्बुजोद्भव विनूतम् अगणित गुणनामं तुम्बुरु नारद गानविलोलं तुम्बुरु नारद गानविलोलं नारायण 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 तुम्बुरु नारद गानविलोलम् अम्बुदि शयनम् आत्माभिरामम् अम्बुदि शयनम् आत्माभिरामं वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासं पङ्कजनेत्रं परमपवित्रं शङ्खचक्रधर चिन्मयरूपं वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासम्
पाहि पाण्डवपक्षं कौरवमदहरणं पाहि पाण्डवपक्षम् कृष्ण निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् पार्थ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि
पाण्डवपक्षं कौरवमदहरणं बाहुपराक्रम फणिपतिशयनम् अहल्या शाप विमोचन चरणम् अहल्या शाप विमोचन चरणम् विमोचन चरणम् अहल्या शाप विमोचन चरणम् वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासं पङ्कजनेत्रं परमपवित्रं शङ्खचक्रधर चिन्मयरूपं वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासम् सकलवेद विचारं सर्वजीवनाधारम् सकलवेद विचारम्
सर्वजीवनाधारम् मकरकुण्डलधर मदनगोपालम् मकरकुण्डलधर मदनगोपालम् भक्तपोषक श्री पुरन्दर विठलम् भक्तपोषक श्री पुरन्दर विठलम् वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासं पङ्कजनेत्रं परमपवित्रं शङ्खचक्रधर चिन्मयरूपं वेङ्कटाचलनिलयं वेङ्कटाचलनिलयं वेङ्कटाचलनिलयम् वैकुण्ठपुरवासं It gives us immense pleasure to honor Guru Sri Ganeshan of Malaysia with Natiranjani's Lifetime Achievement Award. All the musicians who have performed in our festival will be awarded with the title Natiranjani's Sangeeta Sarvabhauma International Award. And all the dancers who have beautifully performed in a festival will be honored with Natiranjani's Natya Sarvabhauma International Award. Thank you for joining us for both the days of our festival. Hope you all have enjoyed the programs. Please do stay connected with us. Namaste.